मासूम बच्चे की कातिल बनी मां और उसकी सहेली। हुगली कोन नगर में 8 साल मासूम का कत्ल मां और उसकी सहेली के हाथों। हुगली कोन नगर इंग्लिश रोड इलाके का रहने वाला मासूम बच्चा का वहशियाना कत्ल। पुलिस ने बच्चे की मां और उसकी सहेली को गिरफ्तार करके आज श्रीरामपुर अदालत में पेश किया, जहां जज ने दफा 302 और 201 दायर करते हुए 9 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म सुनाया। इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि इस बच्चे की मां और उसकी सहेली के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात था, जिसके राह में कांटा बन गया था। ये बच्चा गुज़श्ता जुमा की शाम बच्चे के घर में वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के 4 दिनों बाद पुलिस सुराग लगाने में कामयाब हो गई और सीसीटीवी की मदद से मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। गुज़श्ता कल पुलिस ने बच्चे की मां और उसकी सहेली को थाने में बुलाकर पूछताछ की और तसफ्फी बख्श जवाब न मिलने की सूरत में इन्हें गिरफ्तार की। हालांकि बच्चे की मां अब भी खुद के साथ अपनी सहेली को भी बेकसूर बता रही हैं। क्यों मारा लड़की को क्यों मारा? देखो क्यों मारा? শুনে না কি হলো? মারলেন কেন? আপনি মারেননি? কে মারলো? দিদি? ও দিদি ভাই মারলেন কেন? আমি মারিনি। কে মেরেছে দিদি? উনি মেরেছেন? আপনার বান্ধবী মেরেছে? এইটুকু ছেলেটাকে মেরে দিলেন? আমি মারিনি, আমি নির্দোষ আছি। হ্যাঁ, নিজের ছেলেকে কেউ মারে? তাহলে মারলো কে? কে মারলো তাহলে? আমি বলতে পারবো না স্যার, সার্জন করছেন তো, যদি পাওয়া যায়। অন্য কেউ আছে আপনার মনে হয়? আমার কি কারোর উপর ডাউট নেই, কেউ দুশমন। তাহলে আপনার বান্ধবীকে ধরলো কেন? ধরেছে, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে ভালো। এগুলো স্যার জিজ্ঞাসা করছেন কি হয় না হয়, তারপর আপনারা নিজেই জানতে পারবেন। আপনারা কি ওই দিনকে এসেছিল আপনার বান্ধবী বাড়িতে? হ্যাঁ, ওই দিনে এসছে, সিসি ক্যামেরাতে দেখা গেছে এসেছিল। আপনি তো ছিলেন না বাড়িতে? না, আমি ছিলাম না। ও, তাহলে কি আপনার বান্ধবীর দিকে আপনার অভিযোগ মনে হচ্ছে যে বান্ধবী করতে পারে? আমি এখন বলতে পারবো না স্যার। আচ্ছা, কেন কি ভালো বন্ধু যেরকম হয় মানুষ, ব্যাস। আচ্ছা।